ত্রিপুরায় মাটি ও জলবায়ুতে উৎপাদিত অর্গানিক ফসলকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরতে চেষ্টার কোনো খামতি রাখছেন না রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর। বিশেষ করে এই দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ রাত দিন আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন, বলতে কোনো দ্বিধা নেই। তার এই আন্তরিক প্রয়াসে রাজ্যের অর্গানিক ফসলের চাষ এবং উৎপাদন অনেকটাই গতি পেয়েছে। বিশেষ করে কৃষকরা দারুণভাবে উৎসাহিত হচ্ছেন এবং অর্গানিক ফসলের চাষে মন দিচ্ছেন। শুধু উৎপাদনই নয়, উৎপাদিত ফসল যাতে কৃষকরা ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারে তারও উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি দপ্তর। সেই লক্ষ্য নিয়েই বুধবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো অর্গানিক বায়ার সেলার মিট। রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক সহ দেশ বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। Area has been registered under LPOP with a production of 6.3 million metric ton, with an export of 2.61 lakhs metric ton, valuing is rupees 4,007 crore. Last but not the least, dear buyers and sellers, this buyer sellers meet is more than just an exchange of goods. It is a platform for building trust, transparency, and long-term partnerships. Your dedication to sustainable and organic farming practices form the foundation of the healthier future. Your commitment ensures that quality and purity reach every household. इस मंच से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, नेटवर्क को मजबूत किया जा सकेगा और जैविक मूल्य चेन के प्रत्येक अंशदार के लिए स्थायी मूल्य का सृजन किया जा सकेगा। आओ सब मिलकर हम जैविक त्रिपुरा को जैविक भारत की अग्रगामी शक्ति बनाएं। One thing I can say, Tripura is a teeny state. That is fact. But our hearts is big. Our hearts is big. You can I request you all to visit our farmers' field and see for yourselves. आप लोग अनानास, सुगंधी चाल, बारसाई मिर्च, अदरक, हलूद का खेती देखिए तो आपको जानकारी मिलेगा व्हाट इज व्हाट। तो कहा लीजिए, सबको इंतजाम कर लीजिए देखने के लिए। एक्सेस नहीं मिलेगा। You come direct to the secretary. Within 5 minutes you can meet. If you meet interested to meet with the ministers, within 10 minutes you can meet. Direct and easily available. I don't think कहाँ पर है, only Tripura I can say. And आपको जो सजेशन आया, विद्युत जी भी बताया, हाँ चैलेंजेस तो है, ये तो मुकाबला करना चाहिए, ये हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन आएगा। अभी बारिश हो रहा है, कौन रोकेगा उनको, लेकिन बारिश का मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे करना ये देखना चाहिए। हमारा तरफ से आपको यहाँ पर जो सजेशन आया, आई एम रिक्वेस्टिंग हमारा टीम को, हमारा टीम भी बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट यू कैन कॉल मी, आवर टेलीफोन, इवन यू कैन मीट मी। थैंक्स एवरीबॉडी। जय हिंद,